اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ آج میں 5 ایسی غذاؤں کے بارے میں بات کروں گا جن کے بے جا استعمال سے ہم ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری موت کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس کو بہت دھیان سے سنیے اور کائنڈلی کوشش کیجئے کہ کوئی اپنا نوٹ پیڈ رکھیں، پینسل رکھیں، جہاں جہاں پہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہو اس کو نوٹ کریں۔ ویڈیو کے اینڈ پہ میں ایک قہوہ بتاؤں گا جو آپ کے ویٹ لاس میں بہت مدد دے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز چینی کی۔ چینی غذا نہیں ہے، چینی ایک سبسٹینس ہے۔ یہ غذا قطعاً نہیں ہے، یہ فوڈ نہیں ہے، یہ نیچرل فارم میں نہیں آتی۔ اس کو ریفائنڈ کر کے فیکٹری میں بنایا جاتا ہے۔ جب تک چینی نہیں تھی، اس کی فیکٹریاں نہیں تھیں، تو گنا اور گنے کا رس لوگ استعمال کرتے تھے، گڑ بناتے تھے، شکر کھاتے تھے، کسی کو شوگر نہیں ہوتی تھی۔ یقیناً اس میں لائف سٹائل کی بھی بات ہے، لوگ نقل و حرکت کرتے تھے، بھاگتے دوڑتے تھے، محنت کرتے تھے، لیکن جب سے چینی بننا شروع ہوئی اور اس کے بعد چینی سے بننے والی تمام اشیاء بننا شروع ہوئیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سب سے پہلے تو شوگر کا مرض آیا، ڈائبٹیز آئی، کینسرز آئے، موٹاپا آیا، میٹابولک سنڈروم آیا۔ اور یہ سب کیوں آیا؟ شوگر کی وجہ سے۔ شوگر میں گلوکوز اور فرکٹوز 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں، اور یہ جیسے ہی ہمارے جسم میں جاتی ہے فوراً ہی ہضم ہو جاتی ہے اور جسم کے اندر گلوکوز کی شکل میں چلی جاتی ہے۔ اور یہ گلوکوز جب اس کے لیولز ہائی ہوتے ہیں تو انسولین، جو کہ وہ ہارمون ہے جو گلوکوز کو خون سے نکال کے جسم کے سیلز میں پہنچاتا ہے، اس کی پیداوار زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارا جسم زیادہ مقدار میں ہمارے لبے کو کہتا ہے کہ بھائی زیادہ انسولین بناؤ، مجھے زیادہ شوگر آ گئی ہے، چینی آ گئی ہے، اور مجھے گلوکوز کو خون سے نکال کے سیلز کے اندر بھیجنا ہے۔ دوسرا کام انسولین یہ کرتا ہے کہ وہ فوراً ہی جسم کو سٹوریج موڈ میں، باڈی کو سٹوریج موڈ میں لے جاتا ہے، اور جسم کو یہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ کہیں پہ کوئی قحط پڑنے والا ہے اور تم فوراً چربی بناؤ اور چربی کی شکل میں غذا کو سٹور کرو تاکہ بعد میں آنے والے برے دنوں میں اس کو استعمال کر سکیں۔ تو یہ انسولین کا ایک نارمل فنکشن ہے۔ اور تیسرا انسولین یہ کرتی ہے کہ وہ لیپٹن ہارمون کو ڈی سینسٹائز کر دیتی ہے، یعنی لیپٹن ہارمون تو ہوتا ہے لیکن اس کی سینسٹیوٹی کو کم کر دیتی ہے۔ لیپٹن کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ احساس دلائے کہ اب ہم نے بہت کھا لیا، اب ہمیں بس کرنا چاہیے۔ تو وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ ایک کھانا کھانے کے بعد ہم بار بار کھاتے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں۔ جب بھی آپ شوگری اس چیزیں استعمال کریں گے یا کاربوہائیڈریٹس استعمال کریں گے، آپ کو بار بار بھوک لگے گی اور آپ کو زیادہ کھانے کا دل کرے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے ویٹ فلاور یا گرین فلاور۔ تمام قسم کے جو گرینز ہیں ان کے فلاورز میں بہرحال شوگر ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، اور یہ الٹیمیٹلی جا کے گلوکوز کے لیول کو ہائی کرتا ہے۔ باقی کے کاربوہائیڈریٹس یعنی باجرہ، جوار وغیرہ تو ہم استعمال نہیں کرتے، جو کہ کم شوگری ہوتے ہیں۔ ہم ویٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، گندم کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور گندم سے بنی ہوئی تمام اشیاء کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں پھر پرابلمس زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسری ڈینجرس چیز وہ ہے ویجیٹیبل آئلز۔ ویجیٹیبل آئل ہم کوکنگ میں استعمال کر رہے ہیں، اس سے قبل دیسی گھی استعمال کرتے تھے، ڈل یا ٹیلو جو کہ چربی سے بنتی ہے، جانوروں کی چربی سے، وہ استعمال کرتے تھے تو کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا۔ مسٹرڈ آئل استعمال کرتے تھے جو کہ نیچرل ہے، تو کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں ریفائنڈ آئلز، کینولا آئل، سن فلاور آئل، پام آئل، سویا بین آئل، اور یہ تمام آئلز، اور ان کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ اس میں اومیگا 6 کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جو کہ انفلیمیشن کرتا ہے، اور اس کے انفلیمیشن کرنے کی وجہ سے کرونک فٹیگ، ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، اور تھکا تھکا رہنا، جسم میں جگہ جگہ دردیں ہونا، کام میں دل نہ لگنا، تھوڑا سا کام کر کے تھک جانا، یہ تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہم بہت زیادہ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے ڈیپ فرائنگ۔ ہم ہر چیز کو تل کے کھانا چاہتے ہیں۔ بھنڈی بنا رہے ہیں، کریلے بنا رہے ہیں، ہم پہلے ان کو تلتے ہیں پھر ان کو کھاتے ہیں۔ جناب ان کی تمام غذائیت تو ختم ہو گئی، اور تلنے کے بعد، ڈیپ فرائنگ کے بعد، اب وہ سراسر
नुकसान दह बन चुके हैं, जहर बन चुके हैं। और डीप फ्राइंग के नुकसानात क्यों होते हैं? क्योंकि अंदर जब हम डीप फ्राइंग करते हैं तो एक्रेलामाइड एक कंपाउंड है, वो सिक्रीट होता है, और उसके साथ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स उन ऑयल से बनते हैं, और उसके नतीजे में ये दो वो चीज़ें हैं जो कि अब मुसद्दका तौर पर कैंसर की वजह बनने वाले केमिकल्स के तौर पर जाने जाते हैं। तो डीप फ्राइंग आप यकीन मानिए कि कैंसर का बायस बनने में एक बहुत बड़ी वजह है। और चौथी बात वो मैं ये कहना चाहूँगा कि बेकरी के आइटम्स वो मजमुआ हैं तमाम चीज़ों का। बेकरी में जो चीज़ भी बनती है उसमें ट्रांस फैट भी इस्तेमाल होते हैं, उसमें आटा भी इस्तेमाल होता है, और आटे से ज़्यादा उसमें और रिफाइंड आटा, मैदा, जिसको हम कह सकते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं ये बेकरी की शक्ल में हमें दस्तयाब हैं। बिस्किट है, केक है, पाई है, डबल रोटी है। अब बेकरी की जो भी चीज़ है उसमें शुगर भी, चीनी भी होगी, आटा भी होगा, और वेजिटेबल ऑयल भी होगा। और ख़वातीन व हज़रात, चीनी और आटा, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये जब आपकी अंतड़ियों में जाते हैं तो माइक्रोबायोम्स को डिस्टर्ब करते हैं, और माइक्रोबायोम्स को डिस्टर्ब करने की वजह से आपके अंदर ऐसे माइक्रोबायोम्स की ज़्यादती हो जाती है जो आपको फूड क्रेविंग ज़्यादा करते हैं, आपको ज़्यादा भूख लगती है। उसके बाद आगे जी, आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स क्या हैं? मुख्तलिफ तेलों को मिला के उनको हाइड्रोजनाइज्ड करने के बाद उनको डालडा घी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा डेंजरस शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और ये ट्रांस फैट जब हम खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पर ज़हन में रखिए कि जो आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, चाहे वो जितना अच्छा रेस्टोरेंट हो, वहाँ पे डालडा ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि डालडा सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ता है, और इसमें खुशबू ऐसी होती है जो आपकी भूख को बढ़ाती है और आपका दिल करता है कि आप और खाएं। तो रेस्टोरेंट या फूड इंडस्ट्री वाले हमेशा ट्रांस फैट इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर चीज़ों को फ्राई करते हैं। तो बेकरी और रेस्टोरेंट्स पे जाके खाना, ये आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो ये 5 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब एहतियात क्या है? एहतियात ये है कि आप घर में खाना खाएं, होल फूड खाएं। अगर आपने गंदम खानी है या ग्रेन्स खाने हैं तो मेरा मशवरा ये है कि उनका आटा खाने की बजाय आप उनको बॉयल करें, उनका दलिया बनाएं और उसको इस्तेमाल कर लें। इसी तरह आप चावल कम से कम इस्तेमाल करें, अगर करें तो ब्राउन राइस बॉयल करके इस्तेमाल करें, ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ख़वातीन व हज़रात, 20-25% से ज़्यादा टोटल कैलोरीज आपकी कार्बोहाइड्रेट से नहीं आनी चाहिए। उसके बाद कैलोरीज आपको आनी चाहिए प्रोटीन से और फैट से। 45% प्रोटीन, और प्रोटीन में सबसे अच्छी प्रोटीन अंडे। उसके बाद गोश्त आप ऐसा इस्तेमाल करें जिसके अंदर अपनी चर्बी हो, और उस चर्बी की वजह से वो गोश्त आपको पकाते हुए कोई ख़ास किस्म का ऑयल आपको ऐड करना ही ना पड़े। बीफ ले लें, बकरे का गोश्त ले लें, लैम ले लें। मछली अगर आपने खानी है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मछली फ्राई करके खाएं, आप मछली को स्टीम करें और कोशिश करें कि आप मछली स्किन के समेत खाएं। मछली की स्किन के अंदर ही तो ओमेगा 3 होता है, और उसकी सबक्यूटेनियस जो फैट्स होती हैं उनमें ओमेगा 3 होता है। जब आप उसको स्किन उतार देंगे तो ओमेगा 3 तो ख़त्म हो गया, अब आपको मछली सिर्फ प्रोटीन दे रही है। तो सबसे बेहतर मछली साइमन है, उस पर मैं अगले व्लॉग में बात करूँगा कि कौन सी मछली इस्तेमाल करनी चाहिए। मछली, अंडे, बकरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त, भेड़ का गोश्त, बीफ, ख़ास तौर पर मैं रिकमेंड करूँगा, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा भैंस का गोश्त मिलता है, वो गाय के गोश्त से बहरहाल बेहतर है, लेकिन अगर ना मिले तो गाय का गोश्त भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात हो जाए एट द एंड, मैं आपको कहवा बताने लगा हूँ, जो कि आपने कोशिश करनी है कि दिन में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर पीना है। ख़ास तौर पर वो लोग जो कि वेट प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, वो वज़न कम करना चाहते हैं, उनके लिए ये कहवा बहुत ही मुफीद है। और कोई ख़ास चीज़ आपको
बाज़ार से लानी नहीं पड़ेगी, आपके घर के अंदर ये सौगात मौजूद है, आप बस इसको काम में लाइए। कहवे में आपने लेना है 5 अदद ग्लूकोज लेने, 5 अदद क्लोव्स लेने हैं, लौंग, और लौंग लेके आपने उसके साथ दार चीनी का एक टुकड़ा, तकरीबन इतना सारा 1 इंच का, वो ले लेना है। 2 कप पानी के ले लें, उनको हल्की आंच पे पकाना शुरू कर दें ताकि उसमें से इन दोनों चीज़ों का असर पानी में आ जाए और आपका कहवा कंसंट्रेट होना शुरू हो जाए। जब 1 कप पानी उड़ जाए और 1 कप पानी रह जाए तो आप इसको उतार लें, और अब आपने इसको बग़ैर मीठे के पीना है। सबसे बेहतर है मीठा करना है तो स्टीविया और मॉक फ्रूट, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेचुरल शुगर्स हैं, शुगर सब्स्टिट्यूट हैं, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं और इनमें कैलोरीज नहीं होती, ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स को हाई नहीं करते। तफसीली बात इस पर मैं किसी और व्लॉग में करूँगा, लेकिन आपने मीठे के लिए इसको स्टीविया को और मॉक फ्रूट को इस्तेमाल करना है। ख़वातीन हज़रात, आज का ये व्लॉग और मेरे तमाम व्लॉग्स एजुकेशन के मकसद के लिए होते हैं, आपको मालूमात बहम पहुँचाने के लिए होते हैं। ये किसी ख़ास बीमारी के इलाज के बारे में मुतनब्बे नहीं किया जाता या उसके बारे में मशवरा नहीं दिया जाता। आप अपने डॉक्टर साहबान से मशवरा करके मेरी ग़िज़ाई हिदायत अगर आपको अच्छी लगें तो उन पर अमल करें। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर बटन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, और उसके बाद जब भी आप कोशिश करें कि जहाँ पे वीडियो की कोई बात समझ ना आए तो वीडियो को पीछे ले जाएं, फिर उसको प्ले करें, फिर दोबारा रिवर्स करें, फिर प्ले करें, ताकि आप अच्छे तरीके से मेरी बात को समझ सकें और नोट्स बना लिए करें। नोट्स बनाना ना भूलें, क्योंकि एक दफ़ा सुनी हुई बात याद नहीं रहती, लेकिन लिखी हुई बात आपके सामने है। तो नोट्स बनाया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।